Mayong buntag sa tanan, Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Ano na sa tay mabulokong numero, Paon da Cash ni Lolo Rukyo, ang batang kiguhon sa Cebu at sa PCSO. 061 versus yan na guys, ang 061 pang Oldro, pa on the spot, ay hindi pala, on the cash ni Lolo Dokyo, the Wonder Boy. Versus 161 the Wonder Boy, pa on the cash. So guys, yan na guys. O 131 versus 864. Okay. Yan na guys, yan yung ipaabot ang numerong kiguhon, pa on the cash ni Lolo Dokyo. R versus T, Rumble at Target. Bye guys, see you.